नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असम मुबारक जब लिखा सुना या पढ़ा जाए तो वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना या बोलना लाजमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें की गई दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा, मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा, अपने गम की दवा तेरी हर हर अदा, राहते कल्ब जहादियो मुक्तदा, अपने गम की दवा तेरी हर हर अदा, राहते कल्ब जहादियो मुक्तदा, तेरी हुर्मत पे हो मेरी जान फिदा, तेरी उल्फत का हक फिर भी ना हो अदा, मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा, मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा, हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान है, हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान है, प्यार तेरा न हो जिसका किबला नुमा, उस पे कैसे खुले फिर सबीले हुदा, प्यार तेरा न हो जिसका किबला नुमा, उस पे कैसे खुले फिर सबीले हुदा, तेरे नक्शे कदम पर चले तो मिले इत्मीनान व सकीनत की नूरी रदा, मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा, मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा, है दुआएं तो सबकी दरूद नबी, जिनकी बरकत समेटे ये आलम सदा, है दुआएं तो सबकी दरूद नबी, जिनकी बरकत समेटे ये आलम सदा, पर कहाँ ये सलातो सलाम और कहाँ उम्मती उम्मती तेरी एक निदा, मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा, मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा, मैं मदीने की गलियों में चलता रहा, मुअत्तर हर एक मेरा रसता रहा, मैं मदीने की गलियों में चलता रहा, मुअत्तर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। It allows people to work remotely and be productive. It helps in exploring new opportunities in business. Technology make learning easier and faster. Technology simplifies our daily tasks. It has made transportation faster and more efficient. Technology enhances communication through devices and apps. We use phone, computer and tablets to learn and play. Improve the quality of education through digital tools. We can watch educational videos on internet. We connect people across the world instantly. Today our topic is about role of technology in our Hadith. Salatul Noor namaz roshni hai. When you meet someone, it suggests peace and love. Hadith al-Muslimu akhul Muslimu. मुसलमान मुसलमान का भाई है। पानी पीने के आदाब, पानी इसमें पार कर पीना चाहिए, पानी बैठ कर पीना चाहिए, पानी दाएं हाथ से पीना चाहिए, पानी 3 हिस्सों में पीना चाहिए। दूध पीने की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिनहु। जहन्नम से बचने की दुआ, अल्लाह मज़ीदनी मिनन नार। मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा, मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा, अपने गम की दवा तेरी हर हर अदा, राहते कल्ब जहां
फलस्तीन सिर्फ एक जमीन नहीं है, मजलूमों के हौसले और हिम्मत की पहचान है। हर टूटा हुआ घर, हर बहता हुआ आंसू एक नई बेदारी की दास्तान है। न खेल, न कहानी, न हंसी का शोर है, नन्ही सी हथेली में न कलम न ख्वाब है, सिर्फ आंखों में छुपा हुआ दर्द, लबों पर मेरे हिसाब है। माँ की गोद छीन गई, बाप की आसाद है, मगर हौसला ऐसा का दुश्मन भी है। फलस्तीन कोई मसला नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा की ब्यादत का इम्तिहान है। इस जालिम के खिलाफ मुजाहिदीन जुर्म है, मगर हम मुजरिम नहीं, फलस्तीनियों के हम हैं। Fight in Palestine is to be a soldier without choosing to fight. The children of Palestine deserve triumph, sacrifice, not bombs. Palestine is not a conflict, it's a cry for justice echoing through generation, even in the shadow of reality. Their courage shine over more symbol of hope and freedom. फलस्तीन के हक में आवाज उठाना सिर्फ जज्बाई नहीं, मानकात का है। अहले फलस्तीन, तुम तन्हा नहीं हो, हमारी दुआएं और दिल तुम्हारे साथ है। हम फलस्तीन के मजलूम भाइयों के साथ खड़े हैं, जुल्म के खिलाफ हमारी आवाज़ कभी खामोश नहीं हो सकती। फलस्तीन के बच्चे होते और बुजुर्ग हमारे दिलों में जिंदा हैं। Palestine not just in word, but in spirit, thought and prayers. Their pain is real, their distance is brave, and their voice will never. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله. Always tell the truth, be kind to others, say please, thank you, respect elders and love younger ones. اتقوا النار ولو بشق تمرة. جہنم کی آگ سے بچو، خوا کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کا صدقہ خیرات کر کے بچ سکو۔ مصیبت یا غم کے وقت ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ انی من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ میں آپ کو نماز کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ نماز ایک فریضہ نہیں بلکہ یہ بندے کا اپنے رب سے رابطہ ہوتا ہے۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ جو نماز چھوڑتا ہے اپنے رب سے تعلق توڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نماز کی پابندی کرنا اپنا علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا، علم وہ ہے جو آپ کے کردار سے ظاہر ہو۔ صفائی نصف ایمان ہے، ہمیں ہمیشہ نہانا چاہیے اور صاف کپڑے پہننے چاہیے۔ گھر، اسکول اور گلی کو صاف رکھنا چاہیے۔ صاف ستھرا ماحول ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کھانے کے آداب: کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا چاہیے، چھوٹے چھوٹے لقمے بنانا اور اچھی طرح چبانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ میں آپ کو جھوٹ کے نقصانات بتانا چاہتی ہوں۔ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ جھوٹے آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اس کے عزت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جھوٹے انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، جھوٹ بولنے والے سے سب نفرت کرتے ہیں۔ السلام علیکم، my name is Umayda. I am a student Young Scholar School. Assalamu alaikum. My name is Amar. I am a student of Young Scholar School. We can watch educational videos on internet. Assalamu alaikum. My name is Farhan Faiz. I am a student of Young Scholar School. It improves the quality of education through digital tools. I am a student of Young Scholar School for new opportunities. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Sijawal. I am a student of Young Scholar School. We use phone, computer and tablets to learn and play. Assalamu alaikum. My name is Mariam. I am a student of Young Scholar School. It has made transportation faster and more efficient. Assalamu alaikum. My name is Rahman Sabri. I am a student of Young Scholar School. Technology make learning and faster. Assalamu alaikum. My name is Murad. I am a young student of Young Scholar School. It connects people across the world instantly. Assalamu alaikum. My name is Anusha. I am a student of Young Scholar School. Today our topic is about role of technology in our daily life. Assalamu alaikum. My name is Usman. I am a student of Young Scholar School. It allows people to work remotely
my name is Mustafa Fian. I am a student of Fian Scholar School. Technology simplifies our daily tasks. Assalamu alaikum. Here Hazrat Abdullah